Знак телекешите на телеканалы эфире информацион равахт абун студии Хурит Бутрад. Сыбертай на абун эфире. Asas xinvala eksploatacji melever der sevdiste Ivan Deswinge. Mayval arrest fevdiste Ostate Alexey Wing. Wengen ivder sedeste bezzakhben kommunikasiyte der. Nridegen ta ist sawe öncevelcar. Omazat savens asfalt me batsataganen kustetem. Падсахадун драмон театренуг айваду кухтарикенег мейс бире планте. Сераж дер та театре куст и раздер гачес бодинкенен. Я хочу сделать сам такую историческую хронику Скифы с Арматой Аланы и показать в полном объеме, в полном масштабе эти истории. Рог атлетики размесдete хей арес севенс иресте. Зал посулучи вагдерсед республикум Груз. Наш принцип для пропаганды легкой атлетики в районах Южной Осетии, именно в районах, поэтому мы проводим сейчас соревнования в Джаве, потом будем проводить в других районах. Президент был Леонид Кусегун болсис в России столице. Москве подсоходы сарлавеген вузен Югурт Феймбелде, войт хайкусынкене президента преснемердар Ганна Яновская. Подсоходы сарлаведжа Феймбелде тефеделвен кусынкендестем информациям кутхатсекена автем. Абун республике Кусегун болсарсыд Сагат Кавказы коттекте федел министр Лев Кузнецов. Хисоды Сардар Калембекте думент име азылт инвестицион программы фалгатте цхинвалыцы объекте арассенец удунил. Лев Кузнецов банысын кутазеге асы объекте ахщак эме анемен кесте умегеске араст коммерцевой растегл эме хэтчиней. Асыр мегме варахтарике суд народун информацион равахтен. Ervel az der april MMI mejtet schinvale sergetei jafens noazene donu zuchzinat. Probleme a chusagu zomogetse dunse u izmeste kefetse u festjögenei padsachadun unitorun kustuat vadakanal keachitsen kene ui. Wotsakotak ta bandave done embert genente fagdun kenirembert ve uel. Semejt sergetel done kwagzinat mabandava uitachai guret medun levertse ermester rojsumei. На сегодняшний день, РГУП «Водоканал» действует таким способом, что мы собираем воду, то есть в течение суток на каждое утро. И по утрам будем подавать это в город Скинвал. То есть это как бы сильно ощутимо в городе не должно быть вода, будет просто ограничена подача воды. Если раньше подавалась вода в город около 8 часов, сейчас она будет подаваться около 4 часов. То есть этот период он ежегодно бывает, и как бы со временем в ближайшее время будут потепления, и вода она увеличивается, и как бы со временем это все наладится. Отсас скинвала эксплуатации мелевер der sevdiste Ivan Deswinge и в целерсидeste захабен коммуникасите. Майвал арест февдiste Советун Садисе Кайтар Остате Алексей Wing. Tuaminych servesamaz investicijon programmai falgatte цövünkte arastırsauziste udonum xıgdis ostayfer tövünkder. Atas edep patiklotacji malever cavzen Ivan Deswinge. Fendektor astada generalun podratchiku padsahalun unitarun kustuat durix postruj. Zakazganek tau Respublika arastada ministrat. Panasan kanan qawi eman rıvım generalun podratchik kavit firma Everest. Wengen ivder sedeste bezzakhben kommunikasiyteler. Nridegen ta istsawe öncevelcar. Omazat savens asfalt me batsataganen kustetem. Tuvekori me bakunder savziste asfalt و لاکتار سیسنه امیر صنف افتما فندق asfalt skanne me batsataganen kustetem. Abune može biti mustoj vingel kusen. Že ju 200 metr beršče s kohtom, ja zaham bojivtom, najnosnovani šertakanam, kodaj kusanovta. Trotorta darisam na ca, vivesta hocitko skanđestam, pod asfalt. Węgel konder sedeste komunikacji bajweny kostete felakodra belegavteme fenna garázsa tevette a cefedezdechen bokauzen bakusen. Komunikacja iuda ivdeste felema komunikacja tako i w tej najwad kanalizacja i luktanu waktu plasmasaj kaşete kawe ivenu dundar wsajno te zabojwem kawe luktayu man ma praji czastel
كان نايمة البلاستماس يلوكتاو فلا نزون شمدر كاسكودون نودون درس مخ ودون دارين قام أفستما مغبيفا Asfalt kanını rastacağız kusteste asfalt kanan ama dursatta zavutta kuşta sepattarıstı bana tunçarcıta safıl darıstı patsa xodun darun kustu duris bastroya kuşta ustay fertöngan ya darğu xsasada metre ama ya arasta darxta artandas milyon sumu asfalt kundur çavcıstı önce trotuartadar weng eksploatatsiya merat fand kanens may radiantam kirqotelegina qolsat Alexander informatsiyon rawaxt abun Подсахадун драмун театр завжди айвадворжитан равдеста спектакль Ниярежи Кадек. Спектакль асет антишине. Синемакеште сезердеме арфрайстуи артистеса трагедии равдестуи. Спектакль арфталментен вақтан авасхасе геззате Элинай Зердейдер. Spektaklu gazdanta ovdaf samaril katstan nolsiz daxtastastir fada bastion xastay. Spektakl raydiyani xadrazma adam korgaytan bir takotoy zavji xavirun teatr basti khayrazma ama sanni xası saruat spektakl ama aktyor tafadil. Sayrag rol xastkani xudsariristoni adamun artistka Galvant Lyudmila. Ve katxistar karis ve tariqasta sinema kashta yaxima afta az daxı ama sals dar arbayruq vayim. Фацажина асе театр жолу уже бираштинилек. Жма худе канал ма фетон спектакл тамана жарун театр ма кудин. Канамай башхтой. Усы театр даруттан, усы театр дар спектакл там кашан, усы театр актер дар худе канал ма ж тенбира ваш Galvant Lyudmila. نخشم گشت که ماموش بیرج برانو ما خیشتر برانو منبع نیش آخمادم خسام بیرج اشتراطات فلا ایران آدم خوام مسلمان تاجر آخمادم Galvant Lyudmila خشن ما خن نشتال درون سرت درو آز درو رباط دستم ایران زینادو ایران خبرو خوش ساری رستون نه تئاتر خورس کایوما یکارو زینات ام کایو دیسه ویال کماندر سز گونو والدای تا خوش سر دیگه چیرات سدیوی Aktör tayal çiler ravdestastır arax sinat. Xusari restoynak teatr xor zonens kotsagati restoynak sinema kaşta afta ve Rusiyader. Arvil xattarsin sakostan ambalon arx kanens. فتزاگاک ترایدای قاننا گیرون قوه ایداز با گیان خزارچن زخصوی کسس قومل کود تا آفت فرتم افدست سوه واجت رایزا سسکمتا اما خلزک زینات سینال کد بیره دیکاراتی تنهی و درززنه ایرون خزارت ساردواک سینما کسک باخوه آرتیسته سخدک سدیستا جدونیسته وردم افدست ترسدسته چن زخصوه داو اما فلترت اما خواستتم نردو جروخات چیازداد وڅ اخدوتما وڅ ترادیسیون ساردواک فلا اسمه قلزك زينات рахаст فدوخ واتсма. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. وڅ وزاو رستجه ایران سلگویماک مات سرست رایسن بالد وزاو قسمتل وی فندار است کنه یا فرت کووسن سمی سستر خود ساو باخیزا فدبلس امز ناج نمگی خستما یا فرت موازا وی یبون نو و من اما ویستر خودینا گو ایران آدمن ما فشتم گاش خزرشا بانسان کنن قوی اما سپیکتاکل کیو تراژدی ژانر کند رژیسور انامن قواگل بانماتا سمایم با خواستایید کمدیون صوتدار با گیان سخکتست قلزک آدم کتستسا پوزیتیوون زردیواگی خلار کنن سینما کشتندر صوتا کتسدست اما فرونتایت فدوخت ساو ارخواست با گیان فرتای فمارت سایو زال آدم سی پترق کتوی قایتار تیمم بانکارتوی آت سلگوی ماگل سبالا خرست وچ زندینات دورایزر دکمن ایسوم دارتر کمن بقرا آخم آدم آبزن زنن که ما اخر در واقعم تنگ زرد چی آگاه اما ما اینوز خورس آفره خورس برد کنده یعنی چه سور رسوت کهیو
ما اکتورتا رسول که قاضی بگذ کنم ما این زغن ما او کلاسیک بوده برد تنزه بر سپکتاکلو حالا دیگه فارستر یعنی سپکتاکل و کواسوای من کرایدای کسی مد آلسی قطر فیروخا اوش دونی تر دارتر و تایی در نسان کنوس سپکتاکل چیوی یه رازه خاصی برد و یه رازه بره من مگس که تنکورز برد و تنکورز من مردبون لودویگ الکسیویچی مازشتا مجلکسی بافخرا و لگزردمش نفش و خمزنش آلچه در ارتیستک افزارکو قاضی کوی و دوچگه مخم نظردم نفشویچ یه من افند نوجه خورس انتستسک اوخش بافتا و شامون سنینا یقبات فرتچی فی سفتا و تمادت سارد و من سارد را خونن در نی ارمس در نمال یهود اما بله ملتمم مادی مایو مخ کننس ایدازه چی بازداد و سه چنز تدر سپیکتاکل فستا زال آدم آرتیست زفگار رسته جنواختوی سینه یا خیزن و دوما عرف با قارتا سپیکتاکل میدیس اما سترگو خمزغد فرسه افدستوی سیموسیتم ایران تیاتر ایوادون راجامونک ماخن بابار کوتا رارفه کنم اما عارفه کنم فتساج در منه هابون آردم شیر باسدی انا تیاتر زاوی تیاتر نی اما هابون آردم لفدال تایواف دجافتوی خیشتر سوا کشتر در روی بیه اما لوده خوشال خیشتر تس تیاتری وس تیاترن ملت نیدیکو واتر آبون شتر برگ بونو ومن ما هاسی سپیکتاکل ودی ایران زینار ایران کافت ایران جار ایران غداو ایران قلزک زینار ودیش ایران زینار اما هوس ایران زینار چی باسر خایتا هوس سپیکتاکل چی باکشتا هودو سر پوزاو بیرش کنه کلا من نفشمرته ابو مخ تن باقلزا کوتوی kad tamirlan jagdav spektaklın kardu diyorlar ama naşar barjon qasham nefshmartay ama xusav jagad mana o'zi qarmud zinat fashtama xushar ishton bugdaga shoya qamar baqsa boqalshak dobekul doman toka fakut Хустари рестой нагартиста тараду хатравдестой сарах стинат ама агарон курдят ацын хаста зыртой театр вожжета профессионалта ама критикта дар спектакль фасад алтай зардамадар газатилина устад завар информацион рағдабун Ձավջը կայմը պացախադուն դրամուն տիատար ացըդ նուկ այվադուն կուխտարեք կենեգիմը, ձուցատը տամիրլան ասը բնատն էսան գունդերսըդ խերզրաջը, ու իսերաժ դար երազısı խեսը վերտավի ու տիատար մը այվադ վարժıtı ծմդիսինատ նոջը ֆատինգ դերքենան, ու իթխե կազդիկ դերքենզստը տիատարը ռեպերտուար, ու իֆադելու թրիթ ռուզայ ռիպորտաժ. سیراک در روز سینما کشت باسم دیس کنن خوصاری رستون درامون تیاتر راز در کاد سنوک کنن زغه تیاتر نوکس نسانگوند آی وادون کختاریک کنگ رژیسور زودسات تامیرلان ویت خیتان تیاتر انیس پوتنسیال والدای در تا اکتورون اپت تختای ارفنالان قوه کستمم نه اکتور تا ایو مدوه خاطن نیز بلورد کتوی سینایل سا آرخ سیناد. Есть моменты, когда кое-где в каких-то вещах коллектив просто, можно сказать, определенные артисты не позволяют себе выходить на сцену в полном объеме, в котором они должны входить и что они могут. То есть некоторая такая степень лености, скажем, такой в этом плане. А так коллектив, конечно, талантливый, и талант надо использовать всегда в полном стиле, в полном объеме, чтобы могли для зрителя приносить то удовольствие, из-за которого зритель идет в наш театр. سرماگوند خوستار دازداخن قوه تیاتر ریپرتوارمم ایسا هم سپیکتاکل تکسه تراغی فستمه سونز سینما کشت زردمه فلسن نرتا راتن قوه نوکتسارد قوه سفن رکوندر اما فسم دیسوندر کنن و میوال دایمو انمن خوگو نوک سپیکتاکل تسورن فند کننز ناسیونال و میدیسیمه نارت ایپاس بندورل سپیکتاکل تسورن سمیسه افدس سوا ایرون آدم ترادیسیته اما ساردواگ سینما را خستن قوه ایرون دراماتورگی کلاسیکه. Новый сезон, я думаю, мы будем открывать новыми примерами. И сразу даже двумя, я так думаю. Акцент мы будем ставить на наши исторические хроники. Потому что то, что я хочу сделать сам, это такую историческую хронику Скифы, Сарматы, Аланы. И показать в полном объеме, в полном масштабе эти истории.
которые, чтобы тоже подрастающее поколение, чтобы воспитывалось вот на этом материале, который у нас есть. Конечно, мы классическую драматургию забывать не будем. ومال دايما سرازن قوا آخم ریپرتوار کس زواب دادسن سینما کشت آل کار دومنتن و سینمات سوالتن در سپیکتاکل تسورن و منما کارزای انگارده و آسقطتاگ اما جادر آیوادون اختاریک کنجن خستم گسکه سزر دیس ایرون آرغلت تسورن در رژیسور و افگه بیراست تروپای مکوسکه زودسات تامیرلان خورز و گو جادر پرابلیماتیمه یقود مگسکه سیراک در پرابلیمه و افزونگ اکتورت قواق زیناد و منما استاسازد افزونگ پرساناج سپور اما و میفل در آز کول سوه و سه اکتورت امبلو نغدوای نیس خست کنزستم. Не будем забывать, конечно, и о тех режиссерах, которых мы послали учиться. И которые приехали сюда. Недавно была премьера Яна Яновского. Сейчас есть выпускник у нас во Владикавказе, которого мы тоже ждем. Называть его пока не буду. Мы ведем с ним переговоры, чтобы он здесь поставил у нас постановку. Также есть другие режиссеры, которые закончили с Яном Яновским тоже студию, которая, кстати, шла от имени Южной Осетии, чтобы мы их увидели, их работы тоже здесь на этом спектакле. Есть, конечно, уже звезды режиссуры, которые мы обязательно должны привести сюда. نوج در ما این کارس پرابلم او رژیسور تفاق کی نیوی اربا خونن ساقه ریسپوبلیکان تیم ارخونن تاقه یک است خورس چیزون آخم رژیسور ته و مول دایما فادات راتن قوه یا آخر چی فسیس آخم افزونگ رژیسور تندر. Говорить уже о том, что приглашать ли будем новых артистов, да, однозначно, потому что сегодня в данный момент в нашем театре нет молодых артистов. И такое молодое поколение есть, которое учится, и то есть, которые, можно сказать, мы можем просто перехватить у Северосинского театра, потому что они там не востребованы. Потому что пусть на меня они не обижаются, но я вижу там таких актрис и актеров молодых, которые только закончили, которые просто блуждают по кулисам и не знают, что им делать. А их можно привести сюда, дать им возможность, чтобы они реализовали здесь, и будем делать. И самым главным принципом мы должны сделать так, чтобы на сцене воспитывать звезд. آیوادون کختاریک کنک پلانت آراز پادسا خادون درامون تیاتر نوگ بستخای بایگوم مدر نفسا ایس تیاتر آتساز اکسپلواتاسی ملورد کهر سوزن و می اما آتساز ترساومه باسد تکنن قوه بستونی. Уже есть радость от того, что этот театр будет работать. И представьте себе вот такой театр с самой новейшей технологией, имеется в виду и сценическими механизмами, и светом, и звуком, то здесь можно создавать вообще те спектакли, о которых даже никто и не мечтал раньше увидеть. Мы будем открывать торжественно, конечно, открытие самого театра, но каждый же зритель, который придет сюда, будет интересоваться, какой спектакль все-таки сыграть первый раз на этой сцене. Я думаю, что и уверен, и скажу вам, открою небольшой секрет, что это будет Фатима по поэме Костахи Тагорова. На данной пьесе уже работа провелась вся полностью. Сейчас идет отработка актерского состава, потому что тихо артисты должны тоже к этому приготовиться. Не исключено, что мы будем приглашать артистов Северосинского театра тоже на игру вот в этом спектакле. آیوادون کختاریک کنگی من خاصر است جبان سانگون در سدست تیاتر تروپای فادت اما پرابلمون فرسته فلزوسات تامیرلان نفس وره یومیاگ اما ستر کست فستیوگن که بانتستن ابد فرسته آسکت ساکنن تدت روزا کوست آیدا اینفارماسون را آغدابون نرتا بازونگه و سپورتیوون سرده ارسوگه خبرتیمه Спортивен берег бунвет зао пасулуча вен вахдарсат традицион республикун Волзегун Круз. А вахта республике Рогатлетике Федерации зао района администрации спорта Хаяде Хосейн. Ересте Хаyaдресту республике районта Миневерта. Турнир официальной байгонкенна церемонии Эвзунг спортсментарар фекуттуй Советун садиса спорта мастер Нанителев Амазангун завак тренер Бежант Зелим. Вадон кутбалнсан куттуй автоме Советун дужа хусари рестунават бире хур спортсмента кеста Эвзунг тахсан ерес куттуй Советун садиса чемпионатта. Аманазагенер дар нафсис на республике кефазанзан ахам мен вазадл спортсмента кеста двухкензаста в России чемпионатта Майдантал. Уйфаста айзалет хусари рестунагим ама ерестан модарс даста гомел. Турнира хайдышита ерес куттуй сапар дисциплин
discipline. Ostevko kleste ахыр завчежите архай туй фунса да метр мезгурны. Ам илсете der rozend slante Anastasia. Хистер kleste чежете татох кут туй ими метр мезгурны discipline майданtel. Jewel хизалсис хитеккоте Marina. Leputeta ereskut туй ими метр ама ими фунса да метр мезгурны. Фецах discipline тохтар алых диаконта Сергей. Декагата тежете Влад. Соревнования прошли нормально, на должном уровне, я считаю так. Но наш принцип для пропаганды легкой атлетики в районах Южной Осетии, именно в районах, поэтому мы проводим сейчас соревнования в Джаве, потом будем проводить в других районах, в Квайса, в Цивальском районе, в Ленингоре. Турниры валахиз заута, ама призум бенетта басахсак спортсмента, хорзахшинар студесте кады грамотата, майданта, ама кубуктей. Сар могун пристамале вердерсет и улевзунгдер спортсмента валата Диана, ама тедите Александра. Валахиз метернензинада пристата райстуй дудойте Кристина, ама хаготе Даяна. آخر ودستنا بون خبرته. نردو فیلم بعد میفیره.